मकान मुकम्मल होकर कैसा लगेगा या इसके एक कोने से दूसरे कोने के दरमियान कौन सा फर्नीचर रखा जा सकता है, यही मेमार नामी ऐप के CEO नकी इजाज़ अपने क्लाइंट को बता रहे हैं। इनकी क्लाइंट इसकी मदद से बआसानी अंदाज़ा कर सकती हैं कि बनने के बाद हकीकत में ये इमारत कैसी होगी। मेमार पाकिस्तान में तैयार की जाने वाली ऐसी पहली और वाहिद ऐप है जो 3D से मुख्तलिफ है। ये ऑगमेंटेड रियलिटी या AR की टेक्नोलॉजी पर मबनी है। AR टेक्नोलॉजी सार्फिन को हकीकी माहौल देखने और इसका तजुर्बा करने की काबिलियत देती है। मेमार सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, यानी इसे इस्तेमाल करने के हुकूक महदूद पैमाने पर सिर्फ सार्फिन को दिए जाते हैं। 2018 के समर में इस पे काम करना शुरू किया था और 2019 के स्प्रिंग में जाके हमने प्रोडक्ट बना लिया। मेमार इसका नाम है, मेमार उर्दू का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है आर्किटेक्ट। तो अभी पिछले तकरीबन 6-7 महीने में हमारे पास 3-4 क्लाइंट्स आए हैं और हम लोगों ने ब्रेक इवन भी कर लिया है और अब हम लोग प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी जो है एक वर्चुअल इमेज और रियल इमेज का मिक्सचर होती है। जो 3D होता है वो सिर्फ वर्चुअल होता है, उसमें बहुत सी एग्जैजरेशन होती है। बिल्डिंग अपने साइज से बड़ी कभी कभी दिखाई जाती है, जैसी नहीं बननी होती वैसी दिखाई जाती है और बनती है जो इतनी अच्छी नहीं होती। टीम की दूसरी रुकन का कहना है कि सबसे मुश्किल काम इस वक्त मुमकिन सारिफीन को ये बावर करवाना है कि ये टेक्नोलॉजी वाकई काम करती है। इसके लिए शुरू में इन्हें काफ़ी तगदो करना पड़ी, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी ये सहूलत क्या सिर्फ अमीर अफराद के लिए है? वी चार्ज अकॉर्डिंगली, लाइक बिल्डिंग्स पर स्क्वायर एरिया हम चार्ज करते होते हैं। For buildings it's per square foot, or for society it's per square kilometers. We go to different companies and we try to convince them کہ جو یہ ٹیکنالوجی ہے it will be beneficial for them. تو this is the main challenge جو کہ ہم فیس کرتے ہیں۔ عمر ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے نمائندے ہیں جو اپنے پروجیکٹ سے متعلق کچھ تفصیلات جاننے آئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر شخص ہی شروع میں جدید ٹیکنالوجی کو اپناتے ہوئے ہچکچاتا ہے، لیکن پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کیا ہے۔ نارملی ہمیں جو باقی ملتی ہیں وہ 3D اینیمیشن بنی ہوتی ہیں، اس میں ہمیں اتنا اٹریکٹ نہیں ہوتا اور وہ بہت مطلب مین اسٹریم سے ہو گیا، باقی کافی عرصے سے ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ان کی ایک نئی چیز ہے کہ یہ AR امپلیمنٹ کر رہے ہیں، آگمنٹڈ ریئلٹی 360 میں دکھا دیتے ہیں، اس میں یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے کلائنٹس کو ایزیلی سیل کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایگزیکٹلی آن سائٹ کی ایگزیکٹلی چیز بنے گی کیا، اور وہ ہم دوسری چیزوں میں ہم دکھا نہیں سکتے تھے۔ بہت مہنگا بھی نہیں پڑتا اور بہت سستا بھی نہیں پڑتا، ہمارے لیے ٹھیک ہے، مطلب اگر آپ دیکھیں کہ ویلیو فار منی تو اٹس گڈ۔ ڈیولپرز کے مطابق اس ایپ کو چلانے کے لیے صرف ایک اسمارٹ فون کی ضرورت ہوتی ہے، جسے آپ معمار کے ہی دیے گئے ورچوئل ریئلٹی ہیڈ سیٹ کے ذریعے کنسٹرکشن سائٹ پر استعمال کرتے ہیں۔ ایپ بنانے والوں کا خیال ہے کہ جو ٹیکنالوجی کل تک نئی تھی آج وہ پرانی ہو چکی ہے، اس لیے انہیں امید ہے کہ آنے والے سالوں میں ملکی اور غیر ملکی دونوں سطح پر معمار کے صارفین بڑھتے جائیں گے۔ گیتی آرانیس، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔